এটা বন্ধ হয়ে পারছে কেবল লোকଙ୍କ যোଗୁଁ মেজরিটি ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏ ଦଙ୍ଗା ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ସରକାରକୁ। ଜଣେଇଲା ପରେ ଯଦି ଏଟା ସତ୍ୟ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ବହୁତ ସାଂଘାତିକ। ତାମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ମିଡିଆକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ଦଳର ଏମପି ସେ କହିଲା ପରେ ସରକାର ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରତିଷେଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ନେଲେ ତାହେଲେ ବୁଝିବାଟା ସରକାର କରିଛନ୍ତି। କଟକ ସହରରେ ଦଙ୍ଗା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯୋଉମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଫଳ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଆଙ୍କ ପଛରେ ନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସଫଳ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ପୋଲିସ ଯୋଗୁଁ ସଫଳ ହେଇଗଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଯୋଉ ଓକିଲକୁ ଗୁଳି କରିକି ମାରିଲେ, ପୁଣି ସେ ବିଜେପିର ଲୋକ, ସେ ଆଡଭୋକେଟ ବିଜେପିର, ତାମାନେ ସରକାରୀ ଦଳର ଲୋକ, ସେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇପାରୁନି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ କଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦବ? ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଆଜି କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫଟୋ ନେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହବ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ବସରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମାନେ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଆସିଲା ପରେ 100 କେତେ ମର୍ଡର ହେଲାଣି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ। ଏବଂ କଟକରେ ଯାହା ଘଟଲା ଏ ତ ପୁରା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଦଙ୍ଗା କରିବାକୁ ଚାହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିକି ଏଟା କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଜନା କରିକି। ଏଟା ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ଗୋଟେ ସବଳ ଲୋକକୁ କେବେ ଆକ୍ରମଣ କରିବନି। ଯିଏ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଟା ହେଇଥିବ, ଯାହାର ବେଶୀ ବଳ ନାହିଁ, ସେ କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ସବଳ ଲୋକ ଆକ୍ରମଣ କରିବନି। ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକକୁ କେବେ ହେଲେ ଆକ୍ରମଣ କରିବନି। ଆଉ ମାଇନରିଟି ସଂଖ୍ୟା ଲଘିଷ୍ଠ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ, ସେମାନେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଲୋକକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେନି। ଆକ୍ରମଣଟା ହୁଏ ଆଗ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ତରଫରୁ। କଟକର ସହର ମାନେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ସବୁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ମେଢ ହୁଏ ତାକୁ ସବୁ ମୁସଲମାନ ମାନେ କରନ୍ତି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସାହିରେ ଯୋଉ କମିଟି ହୁଏ, ସେ ପୂଜା କମିଟିରେ ତା ଦେହରେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ରୁହନ୍ତି। ମୁଁ ତ କଟକରେ ମୋର ଘର ଥିଲା, ମୁଁ କଟକ ଘର ବିକିକିରି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଛି କଟକର ପୂଜା ପର୍ବଣରେ, ଇଦରେ, ଇଏରେ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ବି ଯୋଉ MLA ବି ଜିତିଛି କଟକରୁ, ସେ ସୁଫିଆ, ସେ ବି ତ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ଝିଅ। ତାମାନେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ତାକୁ ତ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଇଏ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦଙ୍ଗାକୁ ଦେହରେ ହାତ ବଢେଇ ନାହାନ୍ତି। ନହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ କଣ ପୋଲିସ ରଖିପାରନ୍ତା? ଏଇଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଇଏ ଯୋଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଛି ଆଧାରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ନାହିଁ। ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମାନେ ଲୋକ, ଏ ନେପାଳରେ ଯାହା ହେଲା, ଯଦି ଥରେ ଉଠିଲେ, ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ଲୋକ ଉଠିବେ ତାହେଲେ କୋଉ ଆଇନ ପୋଲିସ କଣ କରିବ, ମିଲିଟାରୀ କଣ କରିବ? ଏଇଟା ବୁଝିବେ ଯେ ଯୋଉଠି କଟକ ସହରରେ ଦଙ୍ଗା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯୋଉମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଫଳ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଆଙ୍କ ପଛରେ ନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସଫଳ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ପୋଲିସ ଯୋଗୁଁ ସଫଳ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ମାଡ ଖାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଯୋଉ ଭୂମିକା ନବା କଥା ବିଗିନିଂରୁ ପୋଲିସ ତା ନେଲାନି। ପୋଲିସ ଇମିଡିଏଟଲି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା, କର୍ଫ୍ୟୁ ଆଗ କାହିଁ କଲାନି? ମୋର ମନେ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଥରେ ଦଙ୍ଗା ଆରମ୍ଭ ହଉଥିଲା, ନବୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି। ଆମେ ନବୀନକୁ କହିଲୁ ଯେ ଆପଣ ସେଠୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ, କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନବୀନ କହିଲେ ନାଇଁ, ଠିକ କିଛି ହବନି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ ଆସୁଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ମିଟ୍ କଲୁ, ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ଫୋର୍ସ କଲୁ
जे आपण जदि कर्फ्यू जारी न करेंगे चीफ सेक्रेटरी कहीकि ताले जहाँ दा हम ताले आपण मान तो गवर्नर चीफ सेक्रेटरी कहीकि कर्फ्यू जारी कले से कर्फ्यूटा जारी है कौन जे फ्लैग मार्च कला जो माने मिस्क्रिएंट्स जो माने हिंदू हो कि मुसलमान हो जो माने मिस्क्रिएंट थे से माने गोटे डरी जीवे किंतु जलापोड़ा जहाँ कले से माने जी भी करू मुझे कहबी नहीं जे आधे हिंदू माने अंश आधे जो माने बदमाश से माने एवं से बदमाश मान पछरे हिंदू मान ना इटा भर्तृहरि महतो कहते जे से आगुरी सरकार को जनईथिले भर्तृहरि तो बहु वर्ष धरी कटकर एमपी रही एवं से कटकर जनाशुना नेता भी भर्तृहरि नेतृत्व में भी जदि किसी माने शांति सौहार्दता होता ताले भी आहरी भल होता एवं सरकार को न जनइला परे जदि एटा सत्य होता है ताले बहुत सांघातिक तामाने नेशनल मीडिया को देचन भाई बीजेपी दलर एमपी से कहला परे सरकार जदि कौन सी प्रतिशत व्यवस्था न नेले ताले बुझेटा सरकार करी ये सिंपल लॉजिक यदि बीजेपी दलर जने वरिष्ठ नेता पुणी पार्लियामेंट सदस्य थरे नु से जदि ये दंगा संपर्क में सरकार को जनाऊँच से खबर पाई किए खबर दे किसी लोग जेल रू बाहर थिले जो माने के ई टाइप रो काम करते एटा माने प्लान करी कराई माने जेल रू अणा जाई कि तांकू जे तुम एटा कर एटा देखिबे जे नहले ए जो पटुआर कले मोटरसाइकिल पटुआर ए केमती एते लोक एकाठी गले एटा जे आगुर योजना न होइछि 2000 केते लोक हो गले आपण देखले खाइयो देखले 2000 लोक पाइबु कि आ दंगा करियो 2000 लोक एकाठी गले हठात इटा गोटे विधिवत योजना है इटा बंद हो पार केवल लोकों जो मेजोरिटी हिंदू मान जो संख्यागरिष्ठ हिंदू मान जो ये दंगा बंद होमें से धन्यवाद दूसरा मु तो कहबी जे एटा सरकार टोटल फेल्युअर सरकार इंटेलिजेंसी तार गोइंदा विभाग कौन करता से माने कहीं कि माने खबर सरकार को देले सरकार तो देले बेल तो भर्तृहरि निजे कहते सरकार को देइछन गोइंदा विभाग देई नथिबो बोली कि कहबो कि न कहबो से तो एटा प्रकाश करिवे नै गोइंदा विभाग को जानिथिला कि नै किंतु एटा गोटे बड़ आघात तानिस भगत देखंतु लोक भितर गरीब लोक काम बंद हो गला दुकान बाजार बंद हो गला केते जगह निया लगी पड़े भंगार जाए यहाँ गोटे मनीष नमले भी ता देह दाग हो गला यहाँ हूँ कथा एवं मुझे देखी जे ओडिशा रे कटक सहर से जेते थर उद्यम कर 69 मसीह दंगा कर उद्यम करते आम जो कॉलेज पढ़ुत मु देखी कटक रे थरे दंगा कर उद्यम कले माइक रे प्रचार कले मंदिर जे कहीं पानी पियंतु नहीं कल पानी विष अच्छी आप माने पूरा माने मु शिखरपुर कथा कहूँ आम साई रे मु पुलिस की कहली पुलिस माने माइक रे होउची किंतु पुलिस खाना कौन कंट्रोल करने तापरे मु कहली से जो पानी केमती टेस्ट करिवो पचारली से कहले जे माछ छाड़िले चूना माछ छाड़िबो मरजिबो ताल जानिबो जे विष अछि ये सब मिछ से उत्तेजना सृष्टि करे गोटा करछन्ती मु किंतु कहूँ एटा राजनीतिक दल शासक दल पर्टिकुलारली बीजेपी रो एटा बिना समर्थन एटा है नथंता कहीं बीजेपी पटुआर बाहर कला नहीं बीजेपी यदि ओडिशा रे शासन करुची प्रधान मुख्यमंत्री तांकर बीजेपी दल कहीं शांति पटुआर बाहर कला नहीं बीजेपी दल सरकार जेहेतु अच्छी बीजेपी दल दायित्व लोकों को बचेगा लोकों को भय आतंक रक्षा करवा बीजेपी दल 2000 लोक जदि जो माने
बजरंग दल कि आउ को दल कि विश्व हिंदू परिषद पटुआर बेले बीजेपी कहीं 5,000 लोक पटुआर कला नहीं जे लोक सपक्ष जे दंगा विरुद्ध जे दंगा करना उस्कानी करना यहाँ बीजेपी आरएसएस ये समर्थन बिना भारत वर्ष जिते दंगा है हिंदू मुसलमान दंगा प्रत्येक दंगा पछरे आरएसएस हाथ अच्छे यहाँ जिते कमिशन बस मु माने अगणित कमिशन बस जिते दंगा है सब दंगारिया आड़शा जहाँ घटी तार एक विचार विभाग तदंत दरकार एवं प्रकृति जो दायी से दृष्टान्तमूलक शास्ति दिया दरकार।